إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. سورة آل عمران مضمون पे एतबार 3 से हो अवला हिस्सा की इस्बात तौहीद हो औलाद रे बाबू नवान अरे ओ बाप के पक्ष खबरे अहमे जिक्र बोले अरे ओ बाप की दावत तौहीद तालिबान अदिल्ला और जवाब कुल शुभेद नसारा हो शुभाद नसारा हो दावा चाहेगी ईसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह इबन वेलदे तो इबन जुईता हुई और ईसा अलैहिस्सलाम सिए दे तारी जवाब होगा अवल बाप के जिधर सरना अल्लाह तवेली मिली अल्लाह तवेली थी खुदा लफ्ज़ मुतशाबिहात होना दे मुतशाबिहात अभी तो वही लफ्ज़ी और दागी गणी मानी यौ माना मुशाबीरी जो बड़े साहब पर लफ्ज़ के वो यौ माना मराद यौ बड़ा मराद नहीं इबन बमाना तो जीव राजी इबन बमाना तो महबूब राजी नुकाला वेली तो इबन बमाना तो महबूब दे बाप की जवाबों को जो दसरना अल्लाह वेली दी तालबुल 10 मिनट बुगात थे दे बाप की जवाब कही और बारिक तफसीली अब्दियत ईसा अलैहिस्सलाम और दावत मोर जिक्र कही ईसा अलैहिस्सलाम औलाद मोर द्वारा अल्लाह का मोहताज थी और आजिज थी नवसत आलिहा की देशी अक़वाल जिक्र कई पिंजो बुजुर्गानों जिसे ईसा अलैहिस्सलाम क्या हुई इन्नका अंता समीउल अलीम मोरे वही इन्न अल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब मामाए वही इन्नका समीउल दुआ ज़करिया अलैहिस्सलाम और मलाइक वही इन्नका मलाइक वही जे अल्लाह बोले वाला खबरदार दे नूरा ईसा अलैहिस्सलाम वही इन्न अल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फअबुदू हाज़ा सिरातुल मुस्तक़ीम नटोल अल्लाह का मोहताज थी वाजिज दीन आलियासक के देशी और नौथी जिक्र को देश पापियत ईसा अलैहिस्सलाम औलाद मोर ईसा अलैहिस्सलाम उमर देश कार और चिवचते द नद्रेश नौथी पापियत ईसा अलैहिस्सलाम औलाद मोर यौगान देश नौथी मख जिक्र को देजाना देशमा नौता शिकदे इलाह में मुझे बबल शाहू चलो शलावत इन्नी मुतौफीका कदे इलाह में मुझे बबल शाह ताबेदारो दावे प्यार की वो वराफे होगा इलैया कदे इलाह में बबल शाह पाको अमतोहिरु का मिनल लज़ीना कफरू वो इलाह नो करना इस अल्लाह या ईसा इन्नी मुतौफीका
توفیق مانا دا پورا غسلو لگا رب وی استوفیت الدین محفل قرض پورا واغستا دانا چه سمی پریکو داو سمی واغستا او دردم توفیق مانا دا پورا غسلو او کدا مانا نشی نلقادیانانو خزر دول حسن طلاقی تی او کیا بدا غیب رینام طلاقی شی زگر چه غیب وی عیسیٰ علیہ السلام نے روح غسنے شوئے دے او بدن نہ دے غسنے شوئے لغم وردے نموائی نا بدن او روح دوانا غسنے شوئے دی کدا مانا نکی نبی سورہ انعام کے راضی شویتم آیات کے والذی یتوفاکم باللیل دا اللہ وزادے یتوفاکم باللیل چه پورا اخلی تاسو لردشپے ضرور اخلی تاسو لردشپے قبضہ کی اخلی تاسو لردشپے ادانا قبضہ کی ہے نو کتوائی میں روح تے اخلی نشروع آغستے چه خبیانی قیامات چی نصار بیعتانی کاتا سکڑے او بدی منتشر قرآن یا واقعوں یا بیانو رو جاگے اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا کلا شوی اللہ و عیسیٰ علیہ السلام ذکرہ لمتالرا ورافعوکا الیہ اپرتکم دلسان سرا اور بیانیت بیان کئی جاگا متوفیکا شروع و بدن دوڑا دیا جب ورافعوکا الیہ اپرتکم دلسان سرا ومتوہروکا من الذین کفروا او پاکم دیتا کسانونا چه کفر کردے اذا غیر آقا تکلیفنا تاغیر دی پاکوما وجعل الذین تبعوکا فوق الذین کفروا او گرمروما کسان چگئی سا تابدار دی پاسا دا کسانونا چگئی کفر کردے الہ یوم القیامت وستر قیامت پوری دو مطلب دی یو مطلب دا پہ ادوار دا دلیل اور عیسیٰ علیہ السلام تابدار موحدین اگر پہ دلیل ہمیشہ غالب دی یا دین مطلب دا چھ پہ ادوار دا انجام دا موحدین و عمل کامیابی ثم الیہ مرجعکم قیامت واپس یہ دلسلا سنی فاحکموا بینکم فیصلہ حکما دنیا ستاسو کی فیما کنتم فیہ تختلفون پاس کی چوئی تاسوئی کی اختلاف کون کی نجھے فیصلہ کن نسل جوابو یو طرف تبا کافر شی بل طرف تبا مومنان دوارو فکر گئی اول دا کافرو وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَارْشَاكَ سَعَدِي چکو فرقڑے فَوَعَذِبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ نسزا بورکما تیلا سزا سختا دنیا و آخرت کی وَمَا لَهُمْ مِن نَاصِرِينَ اور نبائی دیگا رسول امدادیان والمؤمنانو وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَارْشَاكَ سَعَدِي چَرَي ایمان روڑے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ او مرکڑے پَيْ وَفِيهِمْ أُجُورَهُمْ نُبُرَ وَرَقِمْ مَا تَيْتَا أَجُرْنَدْ دَئِ دَلْدَمْ قُوِي وَفِيهِمْ توفیق مانا دَبُرَوَالِ فَيْوَفِيهِمْ أُجُورَهُمْ نُبُرَ وَرَقِمْ مَا تَيْتَا أَجُرْنَدْ دَئِ والله لا يحب الظالمين اللہ منا بکت ظالمان سرا ذالک نتلو علیکا من الآیات دا خبر دا بیان دل را پتا باندل دلائلنا والذکر الحکیم اور قرن محکمنا انما صلی عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم یقیناً مثال عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ پر نسبت شان دا آدم علیہ السلام دے سکی
دلائل نبوی انگام علاج اگر یا مباحلہ مباحلہ چراسد اللہ نے سوال کرو کہ تم غلط ہے نماز حلال کی ہو کسب غلط ہے نماز حلال کی تاجی سرد خزی اور بچو اللہ کی ہو مالی سرد خزی اور بچو اللہ کی کسب غلط ہے فمن آجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم غاسو کی جگڑ گئی تا سراف دی یدیت عیسیٰ علیہ السلام کی علم دلیل بیان فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم وطوارا شجرا والزامن زمگا وزامن ستاسو ونساءنا ونساءكم أخذ زمگا أخذ ستاسو وأنفسنا وأنفسكم أرمجا مغفلا وطاسو مغفلا ثم نبتهل یاد بحالا یا بحالونا پمانا دلانت غوختو نبیا ملانت غوارو او یاد ابتحاننا پمانا دا عاجزائی نبیا مانا یا باعجزیو کو اللہ تا نبدی عاجزائی کی بوائیو چی اللہ لانت لگی باعجزا روزنی ثم نبتهل نبیا ملانت غوارو فنجد لعنت الله على الكاذبين نوغر لعنت الله بدروجن باندې یا دې معنا ثم نبتهل یا عاجزیو کو الله تعالی فنجد لعنت الله على الكاذبين نوغر لعنت الله بدروجن چې څوک دروجني الله دې په لعنت کې تباہی کې دلتے مباحلت نصارہ و سردا اور سورہ بقرہ کی پینزش میں تمیات کی مباحلہ و یہود و سرا ان هذا لهو القصص الحق یقینا تابعات رشتیا لوگ تاکور ازان چوکا ہو نکتے بیان پر دادیت عیسیٰ علیہ السلام و دعوت امور جوابون عمر پختانو اسم خبر سریعو وما من إله إلا الله نشتر حاجت پورا کرو کے بغیر اللہ وإن الله لهو العزيز الحكيم اور یقینا اللہ جل جلالہ و حکمت والا فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين اس کا مقابلہ بعد منشوا بدلائل و منشوا وضع پیچھے فإن تولوا نقوارد الدير فإن الله عليم بالمفسدين يقينا